अमरी कलर रे एटा डबल सप्टा रे आसी जाई छै स्टार सप्टा रे अछि पूरा यूनिक सप्टा शाइनिंग तो साड़ी मंगर पूरा बहुत बढ़िया होछि ब्लाउज पीस वर्क रे तीन धाड़ी स्टार सप्टा आसी जाई छै एने देखुन पूरा कॉटन पाटो बोलबे एंदा लागु छै दुही सप्टा रो मझी रे से चक्र डिजाइन रे अछि ने कलसी गोडो झुटी काम अछि आ मझी रे एटा टेराकोटा बॉडी रे अछि देखुन पाटो मिताल पूरा शाइनिंग आउछि आ डबल सप्टा रे भी आसी जाउछि साड़ीटा एटा गोटे पूरा यूनिक डिजाइन सप्टा अछि आंचलटा मयूर डिजाइन रे आसी होला डबल बॉर्डर रे डबल सप्टा गमला डिजाइन रे अछि आ न्यू डिजाइन रो एटा पूरा सप्टा अछि आसी होला रामा ग्रीन रो तो कलेक्शन माने बहुत बढ़िया बढ़ियाटा अछि मेजेंडा कलर रो एटा कलर ऑप्शन आसी जाउछि ना थोड़ी मझी रे एटा पूरा बांधो काम रे अछि। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो रेमंडा के बहुत लोग कमेंट करथिले कि रेमंडा रो संबलपुरी साड़ी रो वीडियो आनुन बोली तो आज फाइनली हमें आसी जो रेमंडा रो बुढ़ीमा हैंडलूम प्रतीक मेहनकर घर के सबको नमस्कार मोर नाम है प्रतीक मेहर गांटा रेमंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ आ आज हमें किन किन साड़ी देखमा आज लो रेनो स्टार्ट करमा बिहागर ले जानते याद पूरा चाली छे बिहागर ले बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने आसी छे 700 टंका नो हमन स्टार्ट हे जासी हला बाकी आज 700 नो ना देखो आज 1800 नो देखा आज 1800 रो देखमा हां घर के जान माने विजिट करबे 700 वाला भी कलेक्शन देखि पारबे हां आ गां के जान माने आसु छन साड़ी नै कॉल करी करी आसन रेमंडा गाटा संबलपुरी साड़ी ले बहुत फेमस हे जे ताली हमर गां नो दलाली बहुत बाहरी पड़ी छ दलाली हाबरा पड़ी जिवे एताली कॉल करी रे आसन मुई डायरेक्ट नै जिमी आपन को चालुन देरी नै करी करी वीडियो के स्टार्ट करमा हे देखुन फास्ट रे आसी गेला 1800 टका इरा 1800 टका रे बिहागर लई देखुन 1800 टका रे आज सब बिहागरिया कलेक्शन देखो बिहागरिया कलेक्शन हां देखुन एटा आंचलटा देखले एटा फुल बॉडी एटा होचे फुल बॉडीटा 1800 टका 1800 मात्र देखुन एटा तार जुड़ा पाई जुड़ा जुड़ा सब आसी जाउछे एटा गोटे देखुन टेराकोटा रे 2200 टका पड़बा टेराकोटा रे 2200 टका रे आसी गेला देखुन एटा होचे तार आंचलटा आ एटा मोठा कलर रे अछि ने मोठा धड़ी हां मोठा रे धड़ी मुह अछि आ मेरून कलर रे बॉडीटा अछि टेराकोटा डिजाइन एटा प्राइस टा 2200 टका पड़बा 2200 टका देखुन तार डबल एटा सब डबल डबल आसी डबल यादे देखि पाइबी कम रेंज रे यादे बिहागल ले नेशन शहर माने हां ए देखुन एटा गोटे सप्टा डिजाइन चा फुल सप्टा रे अछि ने बॉडीटा आ एटा होचे आंचलटा हे सेम कलर कॉम्बिनेशन अछि बाकी डिजाइनटा अलगा अछि सेटा टेराकोटा रे तिला एटा सप्टा रे अछि एटा सप्टा डिजाइन रे अछि देखुन एटा होचे फुल बॉडीटा आ एटा होचे तार आंचलटा एटा प्राइस टा केते रहबा 2500 खाली पड़बा एटा 2500 टका रे आसी जाउछे देखुन डबल पीस भी एटा भी डबल पीस आसी जाउछे पूरा 120 हाफ हाफ रे 120 एटा पूरा बेस्ट क्वालिटी एटा आइतार फास्ट देखमा एटा होची देखुन फुल बॉडीटा टेराकोटा डिजाइन रे अछि ने टेराकोटा डिजाइन रे अछि आ एटा होची आंचलटा तार आइतार प्राइस टा केते रहबा 2600 टका पड़बा 2600 टका देखुन पूरा 120 रे अछि ना तो हाफ रे 2000 टका रे भी मिलसी आमन एटा पूरा बेस्ट क्वालिटी देखा होजे 2600 टका पड़बा हला देखुन तार डबल पीस भी डबल पीस भी आसी जाउछे देखुन एते ब्लाउज पीस में ना आसबा ना से ब्लाउज पीस ना आसी एटा गोटे देखुन पूरा 3D पैटर्न रे हां एटा जेंटा एबे ट्रेंड रे अछि रामा ग्रीन ब्लू धड़ी एटा पूरा बजट हिसाबे पाइ जिबी हां आंचल भी तो से हाई प्राइस रो साड़ी रो आंचल मिल दी से डबल धड़ी लेकिन आंचल दै छी एटा होची फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा केते रहबा मात्र 2700 टका पड़बा एटा 2700 टका रे 2700 खाली 2700 टका रे केते सुंदर कलेक्शन देजी तार कलर ऑप्शन टे अछि देखो ओइटा कलर ऑप्शन भी नेमी वाला मिली जिबा एटा स्काई रे कॉफी अछि हां फल क्वालिटी रे शहर माने नेमी कहला देखो एटा देखुन आईएसआर मेसा लगी एटा टिके भल क्वालिटी रे अछि ना टिके भल क्वालिटी एटा लाइट कलर रेड रे एटा लाइट कलर पले आसला एटा बहुत लाउछि धड़ी डिजाइन आसी जाउछि एटा होछि तार आंचलटा आइदर प्राइस टा केते रहउछि एटा 2800 खाली पड़बा 2800 टका रे देखुन आसी जाउछि एटा डबल पीस पाइ एटा भी डबल पीस आसी जाउछि ने देखुन सब तो डबल पीस पूरा पले आसला ए देखुन एटा गोटे सिंगल पीस अछि पर्पल रे रामा ग्रीन धड़ी मुह पे हां हां पर्पल रे रामा ग्रीन धड़ी मुह ना एटा गोटे पूरा यूनिक कलर यूनिक हां कॉम्बिनेशन टा यूनिक अछि बॉडी रे रामा ग्रीन देखितबे एटा धड़ी मुहटा रामा ग्रीन आ इतार फुल बॉडीटा एटा देखुन केते बढ़िया शाइनिंग आउछि जी एटा 3000 टका खाली 3000 टका रे देखुन कम रेट हेले बले ई साड़ीटा बहुत बढ़िया अछि जेते जल्दी होउछे जल्दी जल्दी आसी कर प्रत्येक मेनकर घर घिनी नो बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी जाय छे एटा गोटे कलेक्शन देखुन एटा गोटे देखुन एटा पूरा नो आसी छी ना नो आसी छे ऑफिशियल पैटर्न रे अछि ऑफिशियल पैटर्न रे अछि एटा होछि तार आंचलटा केते साफ काम हिचे देखुन पूरा विथ ब्लाउज पीस पाइयो छन साड़ी रे देख इधर ब्लाउज पीस भी आसी जाउ ब्लाउज पीस भी आसी जिबा आ इतार फुल बॉडी टिके देखि दमा देखुन शाइनिंग देखुन कित्ते बढ़िया होछि कम रेंज रो साड़ी माने कित्ते बढ़िया बढ़िया शाइनिंग आउछि जे आइता प्राइस टा खाली 3000 टका पड़बा 3000 टका रे 3000 टका फिर ब्लाउज पीस पाइयो छन देख 3000 रे एटा ब्लाउज पीस भी आसी होछि धड़ी भी आसी होछि ऑरेंज रे ना ऑरेंज रे ब्लू धड़ी पूरा डीप ऑरेंज रे होछि देखो डीप ऑरेंज रे अछि
डीप ऑरेंज रे ब्लू कलर रो धड़ी मु इते भी ब्लाउज पीस आसी हां जाउछे ब्लाउज पीस पाई जिबे आई तार फुल बॉडी टिके देखे मा एटा होची देखुन फुल बॉडी टा आई तार प्राइस टा केते रहउछे एटा 3200 टका पड़बा एटा 3200 टका रे आसी जाउछे शाइनिंग तो साड़ी माकर बहुत बढ़िया आ देखो इटा गोटे बेबी पिंक रे पाबे ब्लू धड़ी एटा बेबी पिंक रे ब्लू कलर रो धड़ी देखुन एटा बर्फी डिजाइन ऊपर अछि बर्फी डिजाइन अछि देखुन इनो भी ब्लाउज पीस पाबे आइडा होची आंचलटा एटा आंचलटा ब्लू कलर रे एटा सब 120 नंबर सुता ना 120 हां पूरा कॉम्बिनेशन टा भी पूरा एक नंबर अछि हां देखुन एटा खाली 3200 टका पड़बा एटा 3200 टका रे हां इनो ब्लाउज पीस भी पाबे हां हां एटा गोटे देखुन पिंक कलर रे ग्रीन धड़ी अछि मेहंदी धड़ी ना हां आई तार आंचल फास्ट देखि दमा देखुन मेहंदी कलर रो धड़ी मुटा अछि आंचल बिला तो देखुन कित्ते साफ काम हिचे बहुत सुंदर डिजाइन टी अछि देखुन सिंगल बॉर्डर ऊपर एनोएन के जेनटा देखमा सबनु ब्लाउज पीस पाबे सबुतरे ब्लाउज पीस आसीबा आई तार बॉडी डिजाइन टा देखुन एटा माछो पद्म फूल शंख सब अछि नै हां बर्फी डिजाइन ऊपर एटा ब्लाउज पीस भी आसी अछि आई तार प्राइस 3500 टका रे देखुन 3500 टका रे तो बहुत बढ़िया कलेक्शन डिटेल अछि तापरे देखो इटा पाटो धड़ी रे रामा ग्रीन इटा पूरा शाइनिंग बॉर्डर अछि ना सिल्क बॉर्डर रे इटा होचे तार फुल बॉडी टा देखिरु इटा पूरा 3D पैटर्न रे अछि लागी पैटर्न रे अछि ब्लू कलर धड़ी पूरा शाइनिंग धड़ी रे अछि देखो आइटा होचे तार आंचलटा आइता प्राइस टा 4000 टका पड़बा 4000 टका रे इटा आसी जाउची देखुन कित्ते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी इटा भी पाटो धड़ी सिल्क धड़ी रे अछि धड़ी डिजाइन अछि इटा भी हे 3D पैटर्न ऊपर अछि हां इटा होचे तार आंचल देखुन कित्ते बड़ आंचल दे दैछि जेटा आ ओइ तार फुल बॉडी टा देखमा पूरा शाइनिंग रे पेबी आई तार प्राइस टा इटा भी 4000 टका पड़बा 4000 टका इटा पूरा से चौड़ा बॉर्डर मितल काम हिचे ने हां 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 तार बाद इटा उठे आसीला देखुन टेराकोटा डिजाइन इटा पिंक धड़ी पेबी इनु सुमती कलर ना सुमती कलर रे सुमती ना इटा टी ब्लू स्काई कलर रे आइडा होसी तार आंचलटा हां पिंक कलर रे देखुन धड़ीटा रेड कलर ब्लैक कलर ब्लू कलर मेहंदी कलर देखिबे लेकिन इटा पिंक कलर रे अछि इटा पिंक कलर रे आ डिजाइन भी पूरा यूनिक अछि देखो यूनिक अछि कलर कॉम्बिनेशन भी यूनिक अछि आई तार प्राइस टा केते रहबा आंचलटा आगे पिंक रे अछि देखो 4000 टका पड़बा 4000 टका रे देखुन 4000 टका रे कलेक्शन टा मिली जाउ छे तार बाद एटा उठे देखुन ग्रीन कलर रे एटा उठे आज पूरा आपण मांगली पूरा खास खास कलेक्शन ना है जे देखुन बारी बारी खाली वीडियो के बिना स्किप करके देखुन आके आउ भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन मिली जबा इटा होची तार आंचलटा ना आंचलटा इटा आ इटा होची देखुन फुल बॉडीटा आई तार प्राइस टा केते रहउची 4000 टका खाली पड़बा इटा भी 4000 टका रे आसी जाउ छे कलर ऑप्शन के कलर ऑप्शन इटा इधर कलर ऑप्शन रे आसी गेला आंचलटा से सेम आंचल पाइबे इटा मेहंदी कलर रे आंचलटा पाइबे इटा मेहंदी कलर रे आंचलटा देखे दो छे इटा होची तार आंचलटा आउ तार फुल बॉडी देखमा इटा होची देखुन फुल बॉडीटा 4000 टका पड़बा 4000 टका इटा पिंक कलर रे मेहंदी कलर रो कॉम्बिनेशन अछि ने कॉम्बिनेशन ता बहुत बढ़िया अछि इटा 4000 टका रे आसी जाउ छी तापरे देखुन इटा गुटे लाइट कलर ऊपर देखुन जहां के डीप कलर पसंद नहीं आ लाइट कलर भल लागसी इटा गुटे लाइट कलर रे बहुत बढ़िया ऑप्शन टे आसी गेला देखुन इटा भी सिल्क बॉर्डर रे अछि ना सिल्क बॉर्डर रे अछि ए देखुन आंचलटा इटा होची आंचलटा ता देखुन ब्लू कलर रे अछि झूठी काम हिचे आ इटा होची फुल बॉडीटा आई तार प्राइस टा केते रहउछ इटा 4200 टका पड़बा इटा 4200 टका रे आसी जाउ ए देखुन तार कलर ऑप्शन टे अछि इटा भी लाइट कलर रे अछि इटा भी लाइट कलर ना पीच कलर रे अछि पीच कलर रे अछि इटा ग्रीन धड़ी अछि पीच कलर रे ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखुन आई तार आंचल भी सेम रहउछ पूरा सेम आसबा सब सेम रहउछ खाली कलर टा इटा अलगा अछि आई तार प्राइस टा केते रहबा सेम आसबा 4200 टका रे इटा आसी जाउ छे तार बाद हमें देखि देमा देखुन इटा गोटे देखुन कॉफी कलर रे अछि कॉफी कलर रे इटा पूरा 120 सूता काम भी तो पूरा फाइन हिची देखो पूरा फाइन इटा मु आपन मान को जूम करके देखे दउ छे देखो कितने साफ काम हिची जी पूरा शाइनिंग रे आसबा देखुन देखुन पूरा गारे गारे काम अछि इटा आई तार आंचल टिके देखमा इटा होछि देखुन आंचल डा तार इटा भी झूठी काम ऊपर अछि ना तबरे धड़ीटा भी देखुन बांधो काम करा जे धड़ी मझिरे इटा धड़ी मझिरे पूरा बांधो काम है कलर भरा बांधो काम देखुन ब्लाउज पीस भी आसी जाउ छे आई तार प्राइस टा केते रहबा इटा 4200 टका खाली इटा 4200 टका रे आसी जाउ छे तार बाद इटा देखि दमा देखुन इटा गोटे एबे पाटो धड़ी रे बांधो धड़ी मझिरे बांधो काम वाला देखमा पाटो एबे धड़ी मझिरे बांधो काम वाला देख पाटो धड़ी इटा होछि तार फुल बॉडीटा देखुन इटा टेराकोटा रे अछि टेराकोटा रे अछि रेड इटा होछि आंचलटा आउ इधर फुल बॉडी टिके देखमा इटा होछि फुल बॉडीटा आई तार प्राइस टा केते रहबा 5000 टका मात्र इटा 5000 टका रे आसी जाउछि इटा देखुन धड़ी मझिरे इटा पूरा बांधो काम रे अछि तार बाद इटा उटे आसी वाला देखुन स्काई रे इटा उटे हार्ट डिजाइन ऊपर अछि ने इटा उटे देखुन आंचल तो बहुत बढ़िया काम हेछि देखुन आउ इतार फुल बॉडी टिके देखमा
এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও খালি 5000 টাকা পড়বে এটা বি 5000 টাকা রে দেখুন 5000 টাকা রে এটা বলে ধড়ি মঝিরে বাঁধ কাম হচ্ছে এটা বি পাটো ধড়ি রে আছে এটা হাফ হাফ কলর রে আছে এটা হাফ হাফ রে আছে না হ্যাঁ এটা শাইনিং দেখুন কেনা বঢ়িয়া হচ্ছে যেটা রেড কলর র আঁচলটা আছে ডবল ময়ূরের ঝুঁটি কাম হইছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর এটার প্রাইসটা কেতে এটা বি 5000 টাকা খালি এটা বি 5000 টাকা দেখুন এটা গজ আছে ডবল ময়ূর বহুত বঢ়িয়া কালেকশনটা এটা বিস্কিট কলর রে না হ্যাঁ বিস্কিট কলর এটা রাউন্ড টেরাকোটা উপরে আছে পুরো পাটো মিতাল শাইনিং আউছে দেখুন এটা পাটো ডিজাইন রে আছে ডিজাইন বি পুরো পাটো মিতাল আছে পাটো ডিজাইন রে আছে আঁচলটা বি হেন্দা আছে দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা পুরা শাইনিং দেখুন কেতে বঢ়িয়া আউছে আর এটার প্রাইসটা এই 5000 টাকা এই 5000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে প্যারট গ্রিন এটা প্যারট গ্রিন রে দেখুন পুরা দক করেছে না এই শাড়িটা এটা প্যারট গ্রিন রে ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন দেখুন পিনলে পুরা বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা পুরা ইউনিক লাগবা এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটি কি দেখি মা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা খালি 5000 টাকা এটা 5000 টাকা রে এটা বি 5000 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা বি ধড়ি মঝিরে এটা বাঁধ কাম হইছে হ্যাঁ দেখুন তার বাদ এটা উঠে আসে রামা গ্রিন রে এটা বি 3D প্যাটার্ন উপরে আছে না পুরা লাগি লাগি কাম আছে মাছকাতি ডিজাইন আছে মাছকাতি ডিজাইন আছে দেখুন এটা বর্ডার টিকে চৌড়া আছে দেখুন এটার বর্ডার নো এই বর্ডারটা টিকে চৌড়া রহুছে দেখুন আর এটা ঝুঁটি কাম আছে আর ফুল বডি টিকে দেখমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা আর এটার প্রাইসটা কেতে রহুছে এটা 5200 টাকা এটা 5200 টাকা রে আসি যাଉଛି তারপরে দেখমা আমি ডবল ধড়ি তারপরে আমি ডবল বর্ডার কি জিমা দেখুন ডবল বর্ডার উপরে গুড়াতে কালেকশন দেখি এটা দেখুন সুতা বর্ডার আছে ডবল ধড়ি এটা সুতা বর্ডারে ডবল বর্ডার এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডি এই কলরটা এটা মিক্স কলর উপরে আছে বলে শাইনিং আউছে হ্যাঁ হ্যাঁ বহুত শাইনিং রে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন এটা মেরুন কলরের আঁচলটা আছে ব্লাউজ পিস भी পাইবে সব ডবল ধড়িরে ব্লাউজ পিস পাইবে হলা এটা পুরো আছে কটন পাটো মিতা লাগুছে না কটন পাটো লেখা মিতা লাগুছে দেখো এটা দেখুন পুরো কটন পাটো বলবে এন্দা লাগুছে পুরো পিওর কটন রে বুনায় পিওর সুতারি মাত্র 4500 টাকা এটা 4500 টাকা রে ডবল বর্ডার পুরো পাটো মিতাল কালেকশনটা আসিছে দেখুন দেখুন এটা তারপর এটা উঠে আসিওলা দেখুন রামা গ্রিন রে ব্লু ধড়ি রামা গ্রিন রে ব্লু ধড়ি 3D প্যাটার্ন উপরে আছে লাগি লাগি পুরো কাম আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর রামা গ্রিন র ফুল বডিটা আছে না বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর ডিজাইন আছে যে এটা আর এটার প্রাইসটা কেতে রহবা 4500 টাকা পড়বে এটা 4500 টাকা রে আসি হচ্ছে সুতা বর্ডার এটা করে দেখুন এটা আসিওলা এটা সিল্ক ধড়ি রে আসবা ব্ল্যাক উপরে পিঙ্ক বুনা দেখুন কম্বিনেশন তার গুটে বঢ়িয়া আছে হ্যাঁ ব্ল্যাক রে পিঙ্ক কম্বিনেশন আছে দেখুন এটা ব্ল্যাক উপরে পিঙ্ক বুনা আছে ধড়িটা ব্লু আছে ধড়ি মুহটা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা সিংহ ডিজাইন রে আছে সিংহ ডিজাইন এটা সিল্ক ধড়ি রে আছে শাইনিং ধড়ি রে হ্যাঁ দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এটার প্রাইসটা কেতে রহবা এটা 4700 টাকা পড়বা 4700 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে তারপরে দেখুন এটা গুটে 3D প্যাটার্ন রে এটা 3D প্যাটার্ন রে কফি রে রামা গ্রিন ধড়ি মুহ এটা পুরা ই ডবল বর্ডার আছে বাকি ই ডবল বর্ডারটা টিকে বেশি চৌড়া রহুছে না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখি দাও দেখুন রামা গ্রিন রে পাবে রামা গ্রিন রে আঁচলটা আছে আর ফুল বডি টিকে দেখমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কেতে রহুছে মাত্র 5000 টাকা পড়বা এটা 5000 টাকা রে 5000 টাকা দেখুন 5000 টাকা রে এই কালেকশনটা মিলি যাচ্ছে তার বাদ এটা আসি গলা দেখুন ইয়াতে বেস্ট কোয়ালিটি পুরা মাছ ধড়ি দেখমা এটা ডবল বর্ডার উপরে সব না ডবল বর্ডার উপরে এটা ডবল বর্ডার কালেকশন আসি গলা দেখুন কপার সলফেট রে আছে কপার সলফেট রে এটা হচ্ছে ব্লু কালার কম্বিনেশন হ্যাঁ ব্লু কালার এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা কোণার্ক ডিজাইন উপরে আছে না এটার প্রাইসটা না কহু কল করুন পুরা হোলসেল নো भी কম রেট পাবে এটা পুরা হোলসেল নো भी কম রেট মিলিবা প্রাইসটা আমি শো না করু খালি স্ক্রিনশট মারি করে পঠাও হ্যাঁ হলা এই স্ক্রিন রে যে নম্বর দিয়া আছে হেনু স্ক্রিনশট মারি করে ফটো পঠাই দেলে ফুল শাড়ি র ফটো আর প্রাইসটা কই দেবে হ্যাঁ পুরা হোলসেল নো भी কম রেট এটা হচ্ছে দেখুন এটা উঠে আসি হলা নর্তকী ডিজাইন উপরে নর্তকী ডিজাইন এটা भी ডবল বর্ডার রে আছে না গাজর কালার রে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচলটা তা দেখুন ব্লু কালার রে আছে আর এটার ফুল বডি টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা তলে দেখুন এটা কলসি গুড়ো আছে সবটা ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে নর্তকী মানে ডান্স করুছন আর উপরে भी এই সেম কলসি গুড়ো এটা ঝুটি কাম উপরে আছে এটার প্রাইসটা কেতে রহবা এটা भी না কহ ডবল ধড়ি হি না কহ মাছ ধড়ি মানে হলা না কহ না হ্যাঁ এটা উঠে আছে না এটা भी কপার সলফেট রে এটা হচ্ছে এটা भी ডবল বর্ডার উপরে আছে মাছ বর্ডার রে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন আর ওইটার ফুল বডি টিকে দেখি না এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডি স্ক্রিনশট মারি করে পঠাও পুরা রেট কম না লাগলা বলে কইবি হলা হ্যাঁ এতকি কম রেট দিয়া যাবাজি এটা ওটে দেখুন এটা ইয়েলো কালার রে আছে গোল্ডেন টাইপ ইয়েলো আছে না এটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে দেখুন এটা তারপরে বাটারফ্লাই ডিজাইন আছে ধড়ি মজিরে এটা হাতি গুড়া সব দেখি দিবি দেখুন এটা আছে গলা বাটারফ্লাই ডিজাইন রে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর ওইটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা
দেখুন এটা বটরফ্লাই ডিজাইন রে তার আঁচ এইটা বর্ডার রে মঝি বটরফ্লাই আছে আর এটা দেখুন এটা হচ্ছে বডি রে শঙ্খ আছে এটা লক্ষ্মীপাদ আছে না হ্যাঁ লক্ষ্মীপাদ শঙ্খ ঝুটি উপরে আছে এটা भी প্রাইসটা মেনশন না করো না 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 করো এটা ওটে আসিগলা দেখুন এটা ওটে ব্লু কালার রে আছে ব্লু কালার রে আছে ব্লু রে রেড র কম্বিনেশন দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ঝুটি কাম আছে আর ফুল বডি টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এটা বেবি পিঙ্ক রে গ্রিন র কম্বিনেশন আসিগলা দেখুন কলস ডিজাইন পাবি ধড়ি মঝিরি কলস গড়ি আর এটা ঝুটি কাম ହେଇଛି এটা ওটে বহুত সুন্দর বডি রে রাউন্ড টেরাকোটা পাবি এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন এটা হচ্ছে মাছ ডিজাইন রে আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন কেনতা সুন্দর ডিজাইন রে আছে যে এটা কলসি গড়ু ঝুটি কাম আছে আর মঝিরে এটা টেরাকোটা বডি রে আছে দেখুন আর সবটা ডিজাইন উপরে দেখুন রামা গ্রিন রে এটা হচ্ছে ডবল ধড়ি বহুত কালেকশন পাই jibe ডবল বর্ডার উপরে না ডবল ধড়ি এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর ফুল বডিটি দেখি দেমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা মেহেন্দি রে ব্ল্যাক এটা ওটা দেখিতলা হে তার কলর কম্বিনেশন গেছে এটার সে ইয়েলো কালার দেখিতলা না ইয়েলো কালার এটা কলর কম্বিনেশন এটা দেখুন ধড়িটা ব্ল্যাক আছে আঁচলটা নেভি ব্লু রে পাবি আউ ব্লাউজ পিসটা ফির ব্ল্যাক রে পাবি ব্লাউজ পিসটা ব্ল্যাক রে আসি যাচ্ছে না খালি আঁচলটা নেভি ব্লু রে পাবি দেখুন আই তার বডি ডিজাইনটা দেখমা এটা শাইনিং র আছে দেখুন এটা দেখুন এটা যেন ইয়েলো কালার দেখিতলা তার এটা কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে মেহেন্দি কালার রে তার বাদ এটা ওটা লাইট কালার 6 বড় এথরা দেখমা এতরা 6 বড় এর কালেকশন গুলা দেখি দেমা দেখুন এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এটা ফার্স্ট এটা আঁচলটা ফার্স্ট দেখি দেমা এটা হচ্ছে ঝুটি কাম আছে না ঝুটি কাম পাবি এটা ময়ূর ডিজাইন উপরে আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা কেতে রହୁছে মাত্র 6500 টাকা পড়বে এটা 6500 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখুন লাইট কালার রে দেখুন কম্বিনেশন দেখুন এটা ওটা কালার কম্বিনেশন দেখুন কেনা বঢ়িয়া আছে এটা বইতো ডিজাইন উপরে আছে না বইতো ডিজাইন উপরে পাবি এটা হচ্ছে 6 বর্ডার রে 6 বর্ডার তলে 2 মঝি 2 উপরে 2 হ্যাঁ এটা হচ্ছে তার আঁচলটা গমলা এটা গস ডিজাইন রে আছে 6 ডিজাইন রে আছে আর এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা দেখুন আই তার প্রাইসটা 6500 খালি 6500 টাকা রে দেখুন বইতো ডিজাইন রে এটা 3D প্যাটার্ন আসিওলা দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা ওটা কেন সুন্দর ডিজাইন রে আছে যেটা এটা মেজেন্টা কালার রে আছে মেজেন্টা রে ব্লু মেজেন্টা কালার রে এটা ব্লু কালার কম্বিনেশন এটা হচ্ছে গস ডিজাইন রে তার আঁচলটা আছে দেখুন আর ফুল বডিটিকে দেখি না এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা দেখুন এটা হচ্ছে দেখুন কত সুন্দর ডিজাইন রে আছে যে এটা কত টাকা পড়বা হ্যাঁ 6500 টাকা এটা এই 6500 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা গুড়ে অরেঞ্জ রে ব্লু আছে তার কালার অপশন এটার কালার মেজেন্টা কালার এটা কালার অপশন আসি যাচ্ছে না আর এটা হচ্ছে তার দেখুন সেম পুরা ডিজাইন রয়েছে তারপরে দেখুন 8 বর্ডারতে দেখমা এটা ওটে 8 বর্ডার वाला পলি আসলা দেখুন নর্তকি ডিজাইন আছে দেখুন নর্তকি ডিজাইন এটা আসিওলা 3D প্যাটার্নে নর্তকি ডিজাইন দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর ফুল বডিটিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা আইতার প্রাইসটা কেতে রহবা 7000 টাকা পড়বা এটা 7000 টাকা রে আসি যাচ্ছে তারপরে আমি দেখমা দেখুন আমার 6 বর্ডার রে ওয়ান সাইড সফটটা এটা 6 বর্ডার রে ওয়ান সাইড সফটটা আসিওলা দেখুন দেখুন এটা হচ্ছে কম্বিনেশনটা দেখুন ইয়েলো রে আছে গ্রিন মেহেন্দি কালার হ্যাঁ ধড়ি ইয়েলো রে মেহেন্দি কালার কম্বিনেশন আছে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন আঁচলটা হচ্ছে মেহেন্দি কালার রে আর এটার ফুল বডিটিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এটা গমলা ডিজাইন রে আছে আর নিউ ডিজাইন রে এটা পুরো সফটটা আছে দেখুন আর এটার প্রাইসটা কেতে আছে দেখুন সিজন দেখুন পুরা ভরদর সিজন চালিছে ম্যারেজ স্পেশাল लेकिन ई साड़ी रो रेट हमें जेनटा छाड़ुतलो हेटा ही अछि 6500 টাকা মাত্র हे 6500 রে 6500 টাকা সফটটা ডিজাইন हां सफ्टा डिजाइन 6500 রে সফটটা ডিজাইন আসিওলা पूरा ही सेम रेट रे आसी होचे रेट बिल्कुल भी ना बढ़िन देखो 7500 आगो थिला आगो 7500 एबे 6500 हां पूरा हो जाय कम सीजन चली जे फिर भी ना बढ़ी साड़ी रो रेट ता देखो এটা হচ্ছে দেখুন এটা ফুল বডিটা এটা দেখি এটা আঁচলটা দেখি দাও এটা হচ্ছে ঝুটি কামরে আঁচলটা আছে না কামরে টাবি রামা গ্রিন রে আছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা কেতে হচ্ছে 6500 টাকা এই 6500 রে হ্যাঁ সবু সফটটা ডিজাইন 6500 এই যে ওয়ান সাইড সফটটা ওয়ান সাইড সফটটা 6 বড় রে এটা দেখুন তার কালার অপশন এটা কালার অপশন লাইট কালার আছে 6500 টাকা এই 6500 রে দেখুন দেখুন পিঙ্ক রে এটা পিঙ্ক কালার রে আসি গলা পিঙ্ক রে কফি ধড়ি এটা গুড়ে অলগা সফটটা আছে হ্যাঁ এটা উঠে সে রাউন্ড সফটটা উপরে আছে রাউন্ড সফটটা উপরে আছে এটা মেজেন্ডা কালার রে আইতা প্রাইসটা হে 6500 এই 6500 রে দেখুন এই 6500 টাকা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ দেখি দেমা এটা উঠে দেখুন রামা গ্রিন রে আসি গলা রামা গ্রিন রে ডবল ধড়ি রে সিঙ্গেল ই ডবল সফটটা আসবা ডবল বর্ডার রে ডবল সফটটা রামা গ্রিন রে দেখুন পুরা লাইটিং রামা গ্রিন এটা শাইনিং রামা গ্রিন রে আছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন
आउ इतार फुल बॉडी टिके देखि दमा एटा होचे देखुन फुल बॉडीटा इतार प्राइस टा केते रहउचे एटा 7000 टका मात्र एटा 7000 टका रे आसी जाउचे तापरे देखुन इटा गोटे बेबी पिंक रे डबल सप्टा बेबी पिंक रे डबल सप्टा आसी होला बेबी पिंक रे डबल सप्टा आसी होला तापरे 6 धड़ी अछि देखुन एटा तार आंचलटा फास्ट देखि देमा एटा होचे आंचलटा मेहंदी कलर रे अछि ने मेहंदी कलर रे मयूर डिजाइन देखुन मयूर डिजाइन रे आसी होला देखुन मेहंदी कलर रे आ एटा होचे फुल बॉडीटा आइ तार प्राइस टा केते रहबा एटा 7500 टका खाली पड़बा एटा 7500 टका रे आसी जाउचे तापरे देखुन रामा ग्रीन रे एटा उटे रामा ग्रीन रे आसीला रामा ग्रीन रे डबल सप्टा चेसबोर्ड सप्टा अछि चेसबोर्ड सप्टा ओइटा उटे यूनिक डिजाइन सप्टा अछि ने हां एटा होची आंचलटा तार देखुन आ फुल बॉडी टिके देखि देमा एटा पूरा शाइनिंग रामा ग्रीन रे अछि देखुन पाटो मिताल पूरा शाइनिंग आउची आ डबल सप्टा रे भी आसी जाउची साडीटा आइ तार प्राइस टा केते रहबा इटा भी 7500 खाली इटा भी 7500 टका रे आसी जाउची देखुन ई तार कलर कॉम्बिनेशन एक साड़ी रो बहुत बढ़िया अछि कलर कॉम्बिनेशन एटा 3D पैटर्न रे अछि बॉडीटा 3D पैटर्न रे ना 3D पैटर्न रे एटा भी डबल सप्टा रे आसी जाउची 6 बड़ रे आंचलटा अछि सिंगल मयूर रे अछि सिंगल मयूर रे बड़ मयूरटे अछि हां देखो आइटा होचे फुल बॉडीटा आइ तार प्राइस टा केते रहउचे 7500 टका खाली 7500 टका रे एटा आसी जाउचे एटा गोटे देखो इरा गोटे देखुन रामा ग्रीन रे आसी होला रामा ग्रीन रो तो कलेक्शन माने बहुत बढ़िया बढ़ियाटा अछि इरा 3D पैटर्न रे अछि देखुन डबल सप्टा रे 6 बॉर्डर इरा होचे आंचल सिनेरी आंचल रे आसीला देखुन सिनेरी आंचल इरा गोटे केते सुंदर कलेक्शन टे जे तार इटा होचे फुल बॉडीटा आइ तार प्राइस टा इटा भी 7500 टका इटा भी 7500 टका रे आसी जाउची आगो देखुन क्या रेट थिला चेसबोर्ड सप्टा यहा दे क्या रेट अछि देखुन फिर सीजन चली छी हां तार बाद स्टार सप्टा रे आसी होला देखुन इरा गोटे यूनिक डिजाइन अछि देखुन पूरा कलर कॉम्बिनेशन भी इटा बहुत बढ़िया अछि अमरी कलर रे इटा मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन ने हां देखुन इरा होचे तार आंचलटा डबल मयूर झूठी काम हिचे आ इटा होचे फुल बॉडीटा देखुन अमरी कलर रे इटा डबल सप्टा रे आसी हिचे स्टार सप्टा रे अछि पूरा यूनिक सप्टा यहा दे ट्रेंड रे अछि स्टार सप्टा हां देखुन आइ तार प्राइस टा केते रहउचे इटा खाली 8000 टका पड़बा 8000 टका रे इटा आसी जाउचे इटा थमनेर रो साड़ी ना थमनेर रो साड़ी इ तार शाइनिंग बोटल ग्रीन रे अछि देखुन इरा होची आंचलटा मयूर डिजाइन रे आसी होला आ फुल बॉडी टिके देखमा इरा होची देखुन फुल बॉडीटा डबल सप्टा रे अछि इरा होची डबल सप्टा रे देखुन जे टेराकोटा गेट डिजाइन अछि आइ तार प्राइस टा केते रहउची इरा मात्र 7800 टका पड़ो 7800 टका रे इटा आसी जाउची सबु आपन मांगो तो होलसेल प्राइस रे दिया होचे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी जाइछे देखुन इरा उटे भी हे सप्टा ऊपर अछि ना सेम इटा अलगा सप्टा अछि इटा टिके अलगा अछि ना टिके अलगा अछि इटा होचे तार आंचलटा देखुन झूठी डिजाइन ऊपर अछि आ इधर फुल बॉडीटा टिके देखिदमा इटा होचे देखुन फुल बॉडीटा स्टार्स इटा सप्टा डबल सप्टा रे अछि 3D पैटर्न हां आ इधर प्राइस टा इटा खाली 7500 टका पड़ो 7500 टका रे इटा आसी जाउचे इटा चंदन कलर रे डबल सप्टा आसी इटा आसी होला चंदन कलर रे डबल सप्टा देखुन इटा होचे तार आंचलटा आ फुल बॉडी टिके देखिदमा इटा होचे देखुन फुल बॉडीटा दुही सप्ताहर मझी इटा चक्र डिजाइन रे अछि ने देखुन दुही सप्ताहर मझी चक्र डिजाइन रे चंदन कलर इटा उटे पूरा यूनिक लाउछि डिजाइनर कलेक्शन मिता लाउछि देखुन इटा भी 7800 टका इटा भी 7800 टका इटा उटे अछि बेबी पिंक रे ट्रिपल सप्ता बेबी पिंक रे ट्रिपल सप्ता आसी होला आ इतार आंचलटा पहिला देखि देमा देखुन राउंड टेराकोटा रे अछि इटा राउंड टेराकोटा अछि लोह डिजाइन ऊपर अछि आ इटा होछि फुल बॉडीटा देखुन शाइनिंग तो साड़ी मंगर पूरा बहुत बढ़िया होछि आइ तार प्राइस टा केते रहबा इटा 8500 टका 8500 टका रे ई सप्ताह माने देखुन केते फाइन फाइन काम अछि जे पूरा तापरे आ गुडे देखुन इरा उटे आसी होला इटा कपर सल्फेट रे गुडे नवा डिजाइन कलेक्शन टा बहुत बढ़िया लागुछि देखुन पूरा नवा आसी छी इटा नवा डिजाइन टे पूरा आसी छी देखुन सप्ताह भी देखुन केते फाइन काम हिछि ओला आंचलटा देखि इरा आंचलटा फास्ट देखि देमा देखुन इटा होछि आंचलटा शंख डिजाइन ऊपर अछि ना हां आ इटा होछि फुल बॉडीटा देखुन ई सप्ता डिजाइन टा काहे ना देखिथिबे पूरा बॉक्स पैटर्न कहले भी चलबा इटा इरा गुटे पूरा यूनिक डिजाइन सप्ता अछि देखुन इरा पूरा नवा बुना हिग्रे आइछे ना पूरा नवा आसी छै इटा हां आ इटा होछि देखुन इधर सप्ता डिजाइन मु आपन मांगो देखि दउछे देखुन हेटा लाइन हिग्रे केने सप्ता जाइछे इटा लाइन हिग्रे सप्ता जाइछे तापरे तलके लाइन हिग्रे सप्ता अछि आ मझी रे इटा सप्ता डिजाइन अछि पूरा फाइन काम हिछि हला देखुन आंचलटा आ इटा होछि तार आंचलटा देखुन आइ तार प्राइस टा केते रहबा इटा 8000 टका खाली पड़बा इटा 8000 टका रे आसी जाउछि देखुन फुल बॉडीटा आगे देखै दउछे इटा होछि फुल बॉडीटा देखुन तार बाद देखमा लास्ट कलेक्शन वीडियो रो इटा होछि वीडियो रो लास्ट कलेक्शन स्टार सप्ताह देखो स्टार सप्ताह रे आज वीडियो टा एंड कर माने स्टार सप्ताह रो तो डिमांड बहुत अछि ट्रिपल सप्ताह अछि ट्रिपल स्टार सप्ताह रे इटा आसी होला देखुन इटा होछि तार आंचलटा देखुन आंचल भी पूरा यूनिक पे आबे आंचलटा पूरा यूनिक अछि आ इतार फुल बॉडी टिके देखि दमा
এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা টেরাকোটা ডিজাইন উপরে আছে টেরাকোটা ডিজাইন রে পাবে তিন ধাড়ি উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ও এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে পাবে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে তিন ধাড়ি স্টার সবটা আসি যাইছে প্রাইসটা কেতে रहबा এটা 10500 টাকা এটা 10500 টଙ୍କା রে আসি যাଉଛି তো फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ जोहार जमा समय